time na lang pag may Viber na kayo. Binibenta to, Sis, Tommy Hilfiger. Sis, binibenta to. Ganda naman ng shorts, oh. Binibenta ba to? Tommy Hilfiger? Ganda mo, madam mo. Tommy! Pre-love, Tommy, 28 also. Mine Tommy shorts, mga madam. Mine Tommy shorts, 880 lang. Mine Tommy Hilfiger na shorts, 880 lang. Ayan siya, 28 to waistline, true to size. Mine Tommy, mga madam. Mine Tommy. Code natin, Tommy. Okay? Mine Tommy. Sinong gusto? Mine Tommy. Wala, Miss Maika. Wala. Mine Tommy for only 880, ha? 880. Monogram siya, Tommy. 28. Tapos nakapolo kayo. Ganda. Mine Tommy. Sino nakamain yan, Tay? Kay ma'am, ano yan? Sino to? Maybelline. Kay ma'am Maybelline yan. Castillo? Maybelline. Maybelline? Maybelline. Castillo, Maybelline, Castillo. Yes. Nakaship lang ito. Yes. Wala ka ng knitted. Snidel. Are? Kaya ano? Kaya Chico? Ito? Yung padded 880. Oh. 880. Ang ganda nito. Wow, Snidel. Mga madam. Pamain ako Snidel. Okay. Ganda. Kasi small. Maliit. Organza yung sleeves niya. Pamay Snidel po for only 980. My Snidel top. Ganda. Pero small lang to, ha. My Snidel top, mga madam. Pamay na ko Snidel top. Thank you, Miss Maika. Pamay Snidel top, mga madam. 980 lang. My Snidel top, 980. Sinong gusto? Code natin, Snidel. Ma'am, yung dress mo? O, sige. Papalitan ko rin yung pants ko, eh. Sige, after na to. Pamay Snidel. Tommy kay Ma'am Agnes. Miss Agnes, may Viber ka? Sige, Viber ka muna, Ma'am Agnes, ha? Ma'am Agnes. Snidel kay Ma'am Achiko, 980.